समस्त प्रजावृंद वर्तमान भरतंकर आदेश होइछि रामन को प्रत्यावर्तन करने आम समस्त को अरण्य को जावाक पड़ो तेणु शीघ्र प्रस्तुत हो सर्वमाता गण रक्र तुछा करी गले जेते थिले जन प्रवेश होइले शृंगवेरपुरे जाई प्रवेश होइले सबरपति शुणन्ते संशय भाइले प्रवेश होइले सबरपति शुणन्ते संशय भाइले राम संगे बादरथी जाउछि भरत सबर सैन्य घेरिल बगाड़िला पथ मंत्र को पचारिले सबर राजन जानती छुरी तो समन चरण रे कला दंड काही अछंती पुछन्ते भरत सबरपति कहि छुरीमा भोदेव एही वृक्ष मूले रात्रे रहिले राघव सज्जा करी कि भरत जे मोहरे पड़िले गड़िल धूली शिरे बोलती कही रामचंद्र गुह को पुछती देखुची मो प्रभु भाव नहीं भरत को आसती सत्ता मनोभाव नहीं प्रभु को पुणी संहार करेंगे बोली ना मुझे धरत करी हे सीमांत मंत्री मो पाखक आस भरत आसवार अभिप्राय कौन कहतु हे सबल राजन तुम्हें जहाँ भावुच ता नुहे भरतलाल जी आसी प्रभु को ए वन मध्य अयोध्या को फेराई ना चलतु से महाप्रभु भरतन पाखक चलतु संतोष मने सबर बाट कढ़ाइले आश्रमे मिले भरत शत्रुघ्न मुनि चरण रे नमी उठ बइले जे भरद्वाज मुनि संतोष मने सबर बाट कढ़ाइले भरद्वाज मुनिंकर आश्रमे मिले भरत शत्रुघ्न मुनि चरण रे नमी उठ बइले जे भरद्वाज मुनि हे मुनि श्रेष्ठ आमर प्रणाम ग्रहण करंतु समस्त प्रजागण मानक नहीं वन मध्य आसबार अभिप्राय कर बाबा आस मो कुटीर को आस बाबा किसी फल आहार कर समस्त वृत्तांत मत परिप्रकाश कर बाबा शिव
मुनिश्रेष्ठ भरतलाल जी मोर प्रभु रामचंद्र केउठारे अछंती मुनिश्रेष्ठ कहतु मते এই অদূরে চিত্রকূট পর্বত ଅଛି বাবা সেইখানে প্রভু রামচন্দ্র বসতি স্থাপন করছেন ଆପଣ ସେଇଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆସ ବାବା রাম গাইଛନ୍ତି বলু বলে চিত্র ফুটে অরঙ্গনন্দ কহে চড়িলে উঠাতে এই পার্বতী আগরে কহু ভক্তি দিও নর মাঝে যাই বিচিলে মোহন মুখরাব সুরন্তে সুমিত্রানন্দর আরে পর্বত শিখরে উঠি দেখিলে চঞ্চল আরে ভরত শুক্র বুঝে দেখিবারু চিঠি আরে নন্দু পাঞ্চিয়া সুওঠি জীবা ধন্য ঘেরি मुझे कौन शुणा अच्छ दूर हस्ती मानकर गर्जन शब्द अश्व मानकर गर्जन शब्द जय जयकार ध्वनि ना मुझे पर्वतर शीर्ष भाग जाई देखे आश्चर्य ये तो से पापाचारी भरत अयोध्यार सर्वसैन्य मान ध्वनि आम निकट कहीं आसूँ ना कि विपद आसवा पूर्व प्रभु मुझे जन दिए प्रभु मुझे तो पर्वत निकट में दृश्य देखा पाइली लक्ष्मण हाँ प्रभु कि दृश्य लक्ष्मण से दृश्यटी हूँ से पापाचारी भरत अयोध्यार सर्वसैन्य मान घनी आम निकट को आसूँ प्रभु मो मन कहूँ से मंत्रचित को पाथय कर बईमात्र को मुझे धरी आम निकट को आसूँ कौन कहलु लक्ष्मण हाँ प्रभु प्रभु लक्ष्मण मत आदेश दिंतु प्रभु मुझे क्षण जा से पापाचारी भरत सहित अयोध्यार सर्वसैन्य मान को निधन करने सहित ध्वंस स्तूप परिणत कर प्रभु कौन कहलु लक्ष्मण भरत मो निकट को आसुची हाँ प्रभु यह तो अत्यंत भाग्यर कथा लक्ष्मण जेतेबेले पितृ सत्य को पालन करी ए अरण्य को आसला राम सेतेबेले भरत संगतर गुण साक्षात होई नथिला लक्ष्मण प्रभु यदि भरत थर प्रभु को देखा करबा पाई आसुची ताको आसीबा पाई दे लक्ष्मण प्रभु जदि तुम मन रे भरत प्रति किसी आकर्ष भाव अच्छी तू तो मो संगत अच्छु ना लक्ष्मण जे पर्यंत तो परी भाई मो निकट अच्छी भरत कौन कर लक्ष्मण प्रभु सी आपण राज्यर विताड़ित कला आपण राजपद छड़ाई नेला तथापि आपण मन में प्रति एत स्नेह एत श्रद्धा एत भल पाइबा कहीं प्रभु किए राज्य कौन छड़ाई नेला लक्ष्मण भरत हाँ प्रभु भरत मो राज्य कौन छड़ाई नेला ना मो विधि रे जहाँ लिखा था लक्ष्मण ताहा मते भोग करबा को पड़ुची प्रभु एते भरतर किछि दोष नाही रे लक्ष्मण अरे नदी पुष्करी दुर्ग एकादर ए वर्षारे आबिर हेले आरे की लक्ष्मण प्रभु नदी पुष्करिणी एवं ऊपर जल सदा सर्वदा समान थाए तांकर उत्स हेउची वर्षा जल जदि सेही वर्षा जल सेतरे पतित हुए सेतेबेले
ସମସ୍ତ ଜଳପଣ ତାଙ୍କର ଶୀତଳତା ହରାଇ ବସନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁ ଯେପରି ମୋର ପ୍ରାଣ, ମୁଁ ଭରତ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେପରି ପ୍ରାଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ ଭରତକୁ ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ। ଭରତକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଶୁଣିଛି ରେ କର ଦେବେ ସୁମିତ୍ରାକୁ ବର। ଭରତ ଆସିଛୁ ଭରତ। ମୋର ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କାଳେ ଆଣି କଣ କରି ଅସୁରାତ କରେ, ଅସୁରାତ କରେ। ମା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମା। ଭରତ, ମୁଁ କଣ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଭରତ? ପିତୃ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ଏ ରାମ ଚତୁର୍ଦଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡକିତ ପଥର ପତିକ ସାଜିବାକୁ ଆସିଲା। ହେଲେ ସତ୍ୟ ତ ଥିଲା, ମାତ୍ର ପାଇଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ତୁ ରାଜ ରୂପରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବୁ। କଣ ଭରତ, ମୁଁ କି ଦୃଶ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛି? ସମସ୍ତ ମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଗଣକୁ ନେଇ ଏ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆଗମନର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ମାନଙ୍କୁ ଓଳଗିବ, ଓଳଗିବ। ସୀତାରାଣୀ করে আর করুণী ভরি হে সীতারা সগরে রঘু ভরি হে। ଗୁରୁଦେବ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ। କଲ୍ୟାଣ ବସ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ,
ଏ ଅସମୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ? ବତ୍ସ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅନୁଶୋଚନାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଗୋଟିଏ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଦୁଃସମ୍ବାଦ? ତୁମର ବନବାସର ଅନ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସମ୍ରାଟ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଛି। ଗୁରୁଦେବ, ଏହା ସତ୍ୟ ବତ୍ସ। ତୁମକୁ ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେତିକି କଷ୍ଟ। ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍त्यେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସମାପନ କରି ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ମାତ୍ୟ ତଥା ତୁମର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ବ୍ରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେ ଶତ୍ରୁଭୂତ ହେ ଭରତ, ଆପଣ ଏହା କାହିଁକି କଲେ ପ୍ରଭୁ? ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ପ୍ରଭୁ? କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କୁହନ୍ତୁ। କହୁଛି ରେ ଭରତ, ଅଯୋଧ୍ୟା ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପୂର୍ବଜମାନେ ଏ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପରେ ପାଲଟି ସାରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯଦି ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭଗ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ବଂଶ ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ରେ ଭରତ। ଅଯୋଧ୍ୟା ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୋର ଅସମୟରେ ହେ ରାମ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଏ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ। ହେଲେ ଭରତ, ମୁଁ ବିହୁନରେ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯିବା ଚାଲି ଯାଇଛି। ହେଲେ ଏ ଅସମୟରେ ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଗଣକୁ ନେଇ ଏ ଅରଣ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ଭରତ? ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ। ଦୈତ୍ୟମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବନ ଥିଲେ, ତାହା ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରି ତାକୁ 49 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଭରତ, ହେଲେ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଆସ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପରି ଦୋଷ ନ କରି ଆସ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ସରୋବରରେ ଯେପରି ହଂସ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ସରୋବରରେ ଶୋଭା ପାଇନଥାଏ, ସେହିଭଳି ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ତାହା ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କୈକେୟୀ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ କୁଳମଣି।
ବାପୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାପୁରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା ମୁଁ ହଉଛି ଜାତିରେ ନାରୀ ମୋର ଦୋଷ କିଛି ଧରିବୁ ନାହିଁ ରେ ବାବୁ ମୁଁ ଏସବୁ ବିଧିର ବିଧାନ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ବାବୁ ଚାଲ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଚାଲ ମା ହଁ ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦାୟୀ କରୁଛି ମା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା ମତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଅଛି ମା ମତେ ସିନା କୌଶଲ୍ୟା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ରାମ ଜାଣେ ତା ପାଇଁ କହି କେହି ମା କଣ ହେ ମା ହେ ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମା ଯାହା ବି ହେଇଯାଇଛି ସେ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ କରନ୍ତୁନି ମା ପୁତ୍ର ମା ଚାଲ ପୁତ୍ର ସବୁ କଥାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଆମ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଚାଲ ପୁତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କହିଲେ ପିତା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭରି ପିତା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭରି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମା କୁହ ପୁତ୍ର ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଏକବିଂଶବାର କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ନିକ୍ଷେତ୍ର କରିଥିବା ବୀର ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କର ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ଭଗ୍ନ ନ କରି ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମାତାଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ସ୍କନ୍ଦଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ ମା ଆପଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧ ବଂଶର ଦାୟକ ମାନେ ନିଜର ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ସମର୍ପଣ କରି ଦେଇଛନ୍ତି সেই সত্য সন্থ বংশরে দায়দ হই মু কোন সেই সত্য সন্থ বংশরে কলঙ্ক লগাই দেবি মা না মা মু আপনাকে অনুরোধ করুছি মতে ফেরি যা আদেশ দিয়ন্তু নাই মা দিয়ন্তু নাই নিরাশ চুরি ভরত বকর পিঠিলে বকর ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବାହୁଡ଼େଇ ନେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଏହି ଶଶାଗରା ଧରା ସବୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ଉତ୍ପାତନଗାମୀ ହେବ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉନା ଅନେକ ମତେ ବୁଝାନ୍ତେ
ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା କୋଟକର ସିଂହାସନରେ କିଏ ବିରାଜମାନ କରିବ ପ୍ରଭୁ? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। କହୁଛି ଭରତ, ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିକଳ୍ପ ତୁମକୁ ବତାଇ ଦଉଛି, ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କର। ହେ ଭରତ, ମୋ ପଦରୁ ପାଦୁକାକୁ ନେଇଯାଅ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ତାକୁ ରଖି ରାଜ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବ। ଭରତ, 14 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ସେତେବେଳେ ରାଜା ରୂପରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିବି। ଭରତ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପାଦୁକାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ତୁମେ ରାଜ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳୁଥାଅ। ଭରତ, हे प्रजाମାନେ, राजकार्य संपूर्ण करे मोर भरत संपूर्ण अज्ञ, सेथिपाई मु मोर पादुका को ताकू अर्पण करूची। से पादुका को नहीं अयोध्या राज सिंहासन रखी आपण मानक प्रतिपालित करिवो। हेले जीवा पूर्व आपण मानक मोर एक अनुरोध, जदि राजकार्य रे मु भरत किछि त्रुटि करी बसे, ताहाकू दोष को आप मार्जना करेंगे। हे मंत्री सुमंत, जीवा पूर्व आपण को मोर एक अनुरोध, जितेबले मोर पादुका को नहीं भरत राज्य प्रतिपालित करिवो, ताकू सबुले सुचिंतन देउथिबे। मंत्री सुमंत, जितेबले 14 वर्ष अंते मु अयोध्या को प्रत्यावर्तन करी, से समय निर प्रजा मान प्रतिपालन करी। हे गुरुदेव, जीवा पूर्व ये रामचंद्र को आशीर्वाद करवा हूँ, जेपरी 14 वर्ष कंटकित पथर पथिक साजी पुनश्चय अयोध्या को राम प्रत्यावर्तन करूँ, ये आशीर्वाद करंतु गुरुदेव। भरत, मु तुमको आशीर्वाद करुछि, 14 वर्ष पर्यंत हे पादुका को रत्न सिंहासन रखी तुम्हें प्रजा मान सुचिंतन प्रतिपालित कर। भरत, प्रभु, यदि तुम्हें सत्य कथा रखा जाए, यदि 14 वर्षर अंतरे सूर्य अस्त पूर्व आपण अयोध्या न पहुंचती, तेबे हेले मु निश्चय सरजू नदी रे प्राण त्याग करी। प्रभु नारे भरत, मु निश्चित 14 वर्ष अंते तो पाखक फेरी जीवी। मु सत्य सत्य निर्वार सत्य करी कहूची। भरत, सीतांक मुख को चाही कौशल्या कौन शिखेबी माँ, तू गोटे कथा मन रखती पूरी माँ, ए बनस्थ को तू आले मो पुत्र को तू केबे कौन सी अपूर्व जिनिस देखी मागिबू नाई रे माँ। ए होची बन, एठी अनेक प्रकार राक्षस माने भी अछंती, मायाधारी राक्षस माने अछंती, सेमानकर अनेक माया। कौन सी दिन केबे तू अड़ी करी अपूर्व जिनिस मागिबू नाई रे माँ। ठीक अच्छे माँ, मैं आपनक व्यक्ति को अक्षर अक्षर पालन करी। आशा सुटे एबे माता मान को विदाय दियो। हे माँ, जीवा पूर्व हे राम को आशीर्वाद करवा माँ, एवं आपण अपेक्षा करी तांतु
ସେଇ 14 ବର୍ଷର ଅନ୍ତକୁ ସେଇ 14 ବର୍ଷ ଅନ୍ତେ ହେ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ବସାଇ ହେ ରାମକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବେ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖୁଆଇ ଦେବେ। ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମା। ପିତୃ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷରେ କଣ୍ଟକକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ଯୁଗଳକୁ ଏ ରାମ ଫେରିଯିବ। ତୁମ ମାତା ସେଇ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ ପୁତ୍ର। କାହାକୁ ତୁମେ ଅଣାଚାର କରିପାରୁନାହିଁ। ନା ମା ହେ ମା କହିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଯାହା ବି ହେଲା କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିବେ। ଯିବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ମତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ମା ଯଦି ଏଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୋଷ କରନ୍ତି ସତରେ ମା ଏ ରାମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ରାମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ନାଇଁ ଏସବୁ ପିଠିର ପୁତ୍ର ଏସବୁ ପିଠିର ଗୁରୁଦେବ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଦୁକାକୁ ନେଇ ଭରତ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପାଦୁକାକୁ ରଖି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ ଏବଂ ସୁଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ। ଗୁରୁଦେବ ଯାଅ ଭରତ ଯାଅ ପ୍ରଜାମାନେ 14 ବର୍ଷର ଅନ୍ତକୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷର କଣ୍ଟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ କରିବି ସେ ସମୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜା ରୂପରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ତୁମକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। ପ୍ରଜାଗଣ ଯାଅ। ଆସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସ ସୀତେ ଏବେ ଆମେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପଥିକ ସାଜିବା। ଏ ବାଟେ ଆସୁ ଆସୁ ରଥ କୋରେ ବିଚାର ଏ କୋରେ ବିଚାର ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନ ଯାଇ ରହିବି ନନ୍ଦିପୁର ଏତେ ହାରିছে নন্দীগ্রামে পুরো বেগে দৌড়িছে। ପ୍ରଜାମାନେ ତୁମେ ଏଇଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଯାଅ। ମୁଁ ଏଇ ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦୁକାକୁ ପୂଜା କରିବି। ତୁମେ ଏଇଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଯାଅ। ଏ ପାଦୁକାକୁ ସିଂହାସନରେ ରଖି